بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة في الدين. مبدئون أنبي فلوك على فو أنبي على بركة أنبي على ولي مندو أنبي كلا سيجي كالتن ala min yanke adamaden hakilitigi an bi o ala fo ko ala barkada ka waleɲuman dɔn. Badio nambora an bi sɔli kira belebele in kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu ta'ala wa sallam, a n'a somɔgɔ sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu tugura kira la sallallahu ta'ala wa sallam ni baara ɲuman kɛli ye an bi sɔli o kan. Badio n'an bɔra ye an bi aw fo ni silamɛ foli ye, ni badiyan foli ye, ni kisi foli ye, n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. O kɔfɛ aw balimakɛ don a n'a denkɛ ani aw ka kalanden n'o ye Ali Sangare Mali la Bamako Yirimajɔ kadɔ b'o la inshallah. Ka foli kɛ aw la komi a kɛra fama ye nka a ma kɛ ɲinan ye. Jamana bɛ lahala min na sisan ani diɲɛ bɛ lahala min na sisan, bana jugu min kɛn bɛ ka diɲɛ kɔnɔgan bi n'o ye coronavirus ye, docteur ko a ma ko covid-19, o de ye lahala kɛn bɛ ka an ka wajuli turunew sumaya dɔɔni. Ngo an bɛ an badenw kunnafoni internet ye réseaux sociaux kan, ni Ala sɔnna basi foyi tɛ an na ni Ala ka jɛn ye. Nka dɔrɔn jamana bɛ cogo min na o de ye an ka baara jɔ ka sababu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye ladilikan minnu di an ma, an b'olu bolo ko ka jama fara ɲɔgɔn ka dabila nin saga ninnu na yani jusqu'à nouvel ordre, fo ka taa se waati wɛrɛ ma. Nka yan'o cɛ toujours an bɛ aw wele ka na silamɛya badenya, silamɛya keleya, silamɛya faamu yɛrɛ ka na o siraw kan. A kɛra fama ye nka a ma kɛ ɲinan ye. Nin saga in na an bi Banikɔ Joyila n'o ye an yɛrɛ ka dugu ye. Ngo n bɛ bɔ k'aw fo, k'aw koɲuman dɔn, k'aw barikada. N y'o fɔ a ye siɲɛ caman, n bɛ segin a kan a ye fana. Anw tɛ video kɛla ye internet kan, mɔgɔ minnu bɛ bɔ ka dakuruɲɛ fila filaw fɔ internet kan yɛrɛsagokanw na, o kɛbaga tɛ anw ye. Anw ye mun kɛla ye? Anw ye wajulikɛla de ye. Video y'anw sɔrɔ wajuli la. Voilà, video ye anw sɔrɔ wajuli la. Wa o kɔfɛ internet yɛrɛ ye anw sɔrɔ Ala ka diinɛ ɲɛfɔli la. Mais anw ye mɔgɔw ye minnu ye kodɔn, minnu ka kodɔn faamu y'a yira k'a fɔ n'i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ, fɛn min b'a taga ɲɛfɛ n'o ti haramu ye i ka diinɛ na, o don a la. O de la an ye livre sɛbɛn silamɛya ka ɲɛtaga kama. An taara wajuli la radio la silamɛya ka ɲɛtaga kama. An ye wajuli kɛ télévision la silamɛya ka ɲɛtaga kama. Internet y'an sɔrɔ a la, an fana ye kibaruya cɛr'o kan walasa silamɛya ka taa ɲɛ. N'o tɛ anw tɛ mɔgɔ ye minnu ka baara ye video kɛ dama ye. An ye mɔgɔw ye dɔrɔn minnu bɛ silamɛya ɲɛfɔ cogo bɛɛ lajɛlen la. Silamɛya min ye kodɔn diinɛ ye, silamɛya min ye faamuya diinɛ ye, silamɛya min ye Ala dɔn ni yɛrɛ dɔn diinɛ ye, silamɛya min n'a bɛ mɔgɔw miiri jigin Alakira la sallallahu ta'ala wa sallam ani kira jogobaw la, o ɲɛfɔba don. D'abord, je rendre également hommage à mes maîtres, et ils ont nombré plus précisément tous les descendants du prophète Mohammed, de l'imam Ali ibn Abi Talib
paix à son âme, jusqu'au dernier né dans leur famille. En un mot, El Ahlul Bayt. Eux qui m'ont enseigné les sciences islamiques, les paroles d'Allah les plus authentiques, avec la meilleure façon de les répandre parmi les humains, de les enseigner. Les descendants et les ascendants du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ne sont comparables à personne. Ils ont les mêmes catégories. Dieu dit dans les Saint-Courans, Mohammed, celui qui te hait sera certes sans postérité. Mohammed, celui qui te hait sera certes sans postérité. Mbadon, ami foli ni boyama segi, ani barkada nyeshin, an karamogo ma, keren nyana, an nyemogo, précisément, création mogo, El Ahlul Baytu, kadamna Seydina Aliula, no Asadullah al-Galibi, kana bla sherifu ka de laba la min bangina sansan. Ambofu, ku barkada, ku walinymando, ka dugo kuye, ka nyinu fe. Ka nyini ala fe, ala ka mbamo ka sraka. Ahlul Baytu, o de création mogo, ala ye minun bunye, ala yu korota, kurane aya jelela ala ko ina shan yaka hawa labtaro. Muhammadu jugu kotkara. Niko mogo jugu. Mogo minti fe o jugu e. Mogo minti bangeba fe o jugu e. Mogo minti yawa ideon fe o jugu e. Otuma kira jugu e, kira jugu e. Kira bangeba o jugu e, kira jugu e. Kira deon jugu e, kira jugu e. Mbadon ala kanange kira jugu e. Mbadon ambi kira Muhammadu zuriya ufo. Ku barkada ku walinymando. Ka dugo ku ye ka nyinu fe minu mi balula ka nyini ala fe ala ku mi anyakoro. Minu fatura islamia sraka ala ka saya kuma lafiya. Mbadon namore sa amina dakurien flafo awye anga islamia ka islamia mi l'islam à visage humain, autrement dit un islam de paix, de tolérance, où il n'est point question de contraindre son prochain, mais plutôt de le convaincre par les preuves et les arguments. Où il n'est point question de tuer son prochain, mais de l'aider à se sortir des difficultés matérielles et morales qui alisent et éloigne de Dieu, les poussant dans les bras du Satan. La réponse est simple. C'est parce que la jeunesse est devenue un enjeu majeur dans le déchiffrement du monde. Elle est devenue, cette jeunesse dont je fais partie, une sauce qu'on mange à tous les plats, exploitée par des marchands d'illusions qui prétendent à agir au nom de l'islam alors qu'ils travaillent pour leur intérêt matériel sordide, lesquels sont au diapason des préceptes de la religion musulmane, son désespoir et sa précarité manquent de perspectives, un chômage endémique, de l'abrément, de l'éducation, dans les familles, à l'école, y compris certaines écoles coraniques. Tout cela fait donc partie d'elle, de cette jeunesse, une proie facile. Autant pour les vendeurs de stupéfiants que pour les terroristes qui prétendent, oh quelle honte, tuer au nom d'Allah, une blasphème en soi. C'est donc pour cette jeunesse que j'ai pris sur moi la lourde responsabilité d'écrire en son nom, de parler en son nom, de parler en son nom, de parler de l'islam en son nom, ce qu'il enseigne, ce qu'il n'enseigne pas, ce qu'il ordonne aux humains et ce qu'il n'a jamais ordonné à personne. Ma biographie
n'est donc qu'un prétexte. Le sujet réel, c'est l'islam d'aujourd'hui. C'est qu'il est devenu. C'est la société malienne d'aujourd'hui, c'est qu'elle est devenue. C'est l'Afrique d'aujourd'hui, c'est qu'elle est devenue. C'est le monde d'aujourd'hui, c'est qu'il réserve aux générations à venir. Pourtant, qu'on se rassure, je ne fais pas de la politique. Mais si dans mes prises de position, je ne me prive pas de dénoncer publiquement certaines de ces dérives, surtout celles qui impactent directement et négativement sur la vie des couches les plus défavorisées. Mbadéon, il ne faut pas changer misera kaye. Slamé hine nyedai, slamé boye nyedai, slamé kishi nyedai, slamé kanu nyedai, slamé jogunmoya nyedai, slamé aladon ani yere don nyedai, na slamé te nyogola goshi. Slamé te nyogondoye, slamé te bingadi dine, slamé dalu. Karamogo kanga pumani dalu, les arguments. Slamé ou kanga mogo la convaincu, ka mogo la femme ya ni dalu kabo kuranana walma adisala walma moyala, a slamé te mo faga dine, slamé ye ka mogo de sama kabo shetane bolokan, ka mogo sama kabo ala jugu bolokan, ani wale jugu la, kabo shetane bolokan, kana slamé kana ala ka sirakan. Ajabe kanoko kusebe. Parce que ikado ne demsenyi wa ikado nyanama bilama demsenu keme komi enado namimi dumuni belabi. Demsela kerame cheni bi, demsela keleme danzawe bi, demsenu njogo chana wa demsenu mega nga chen ma jugu fana fe ku bla wale jugu la kake mogola. O demsenu nunu ne shini sikwe. O demsenu nunu ne jamana nyataka kunyi. O demisen nunu ne kanga mogo tegamene. O demisen ne shini dugutigu we. O le shini debite we. O le shini maire we. O le shini président we. O le shini wajulikala we. O le shini almami we. Mais bi sekera olu de la kolu chen jugu ya shibela. Kolu ke dazo walo we. Ku bla chenu na drogu mimbo la, glo mimbo la, jo mimbo la. Ona nyona cheni ka bamudu la ka mogo faga. Ona nyona dazago. Wolu kera bi jogo chene do damete la driate hineti. O demisonu fana de chena bi chenjugo shu bela mo wa chenu fe. Mbadon ne o demisenu doy ne fera ira ka jo demisonu jigi koro ni kodonye ni famuyaye ka semeni ku togola ka pumu togola ka puma slamea togola demisonu togola nu ka hage nyinini minu kalana minu makala minu yokodo minu tikodo kapma ou befe. Ka ira oula sa, ma biographie n'est donc qu'un prétexte. Le sujet réel, c'est l'islam d'aujourd'hui. Nega nyanama ere islamia bilamai. O mima ambulu sisa, o mimina to amulea. Nega nyanama bilama bina fo jamana bi actualité mina, mali bi chuko mina, ani mali ere jamana bi chuko mina. Nega nyanama be farafina bi chuko mina, ani farafin jamana bi chukumina. Nega nyanama bi chukumina bi o mumina to sena bada ka mogo kuna funi a chawna an actualité la. Ka chen fayana abe politique min nonu yanga jamana politique we fanga nyini sraw politique nyoga nyini sraw politique jama nyini sraw politique war nyini sraw o tewnga baray. Parce que niko politique en général fengo femi kene fere doy kan no gaybulu walma kanye bulu c'est une politique. Momi wajulu ka internet ka o politique. 600 plusieurs pays sont à l'écoute en direct au politique doy. Jamana chama mi ganna 600 au politique. Voici l'ordinateur. Ni nga wajulu ka kono au politique. Amita radio la wajulu la au politique. Am wajulu ka télé la au politique. Mais ngama politique jumama politique mi ma on fait fa ni politique galo politique fere jugu galo ni janfo ni namaraw fa ni sraka janfo namara sraka. Je ne fais pas de la politique nga
ne wajuli kala vraiment. Et puis akado ne ka hakli, mon souhait est que tout le monde adhère à la religion musulmane, mais jamais, grand jamais, je ne cautionnerai ces actes barbares commis au nom de l'islam. Donc ne wajuli kala ne ka hakli lay beka do islamia la nga abada nta nyina abada ka dansago mogo ka ni dine koy ka mogo doga ni dine koy ka mogo ni dine koy ka mogo la goshi ni dine koy jamais jamais au grand jamais ntoke menen dalu au-delà anjigi alay ami demeni ala de fait. La seule protection éternelle et infaillible est celle de Dieu. Tous les autres, comme la vie dans ces bas mondes, sont éphémères. Autrement dit, tout ce qui est debout se couchera un jour. Un proverbe bien chez nous, mais il est pertinent pour conditions de morale, de mortels qui alisaient à un verset du Saint-Coran, la voix du posseur suprême de l'univers, des univers et tous les univers et leurs habitants. Ne kabare wajuli et puis anga dodron ami deme ni jonve alado ami taga ni jonve alado ala mimbito sina. Tous les autres comme la vie dans ces bamans sont éphémères. Jofé beidave. Autrement dit, tout ce qui est debout se couchera un jour. Ijigdame jina minga obisa. Ijigdame nega wala ka dodo biba. Ijigdame moria ka dodo bibui. Mais ni ijigda alaka alabe ibi ba ko tui. Inana ko soroy. Otma karamago en mogobe, karamago ka puma mogo fait. Avec des arguments, des preuves dans les Saint-Coran ou dans les hadiths. Ou ka puma ni daluye ka bo Coran na ulma di sala. Mais nenni teslamia doy. Nyogon dogoya teslamia doy. Nyogon buruja teslamia doy. Nyogon la goshi teslamia doy. Islamia e jumeni. Islamia e mui. Ala donne ko fe ka da ala la. Ka mogo wele olu ka da ala la. Moria ku tew. Jine moria tew. A bebe kanijala kan. Karamogo e pumani kudon. Ni internet flebi. Ka demison la job ga bara minge. Kana karamogo la job ga bara minge. Kana jere fle mimi kanga ke. C'est dommage. Be mogo jigimse. Be mogo jigimse. Jogo be kanga ke bidon bo fe. C'est dommage. Mogo be molia. Jogo be kanga ke demison fe bi jie kono. Abi mogo molia. Jamana e malidi. Le pays est laïque et puis démocratique. Ni karamogo mingo mi moria ke, mi jenea ke, mi mogo faga. Ni mogo min dari la. Okata ani jenea, ani faga, oyi kungudi. Bon, ni mingo nto ke, ngonga bara wajule ka mogo wele kana slame asraka. Ko jugo ka glan. O fana e dine tabolo dodi. Ni min daru la okana ke. Le pays est laïque et puis démocratique. Minu vragonta shila mita bolu sona to la. Le pays est laïque et puis démocratique. Ambeka bebouye itaka. Yoma tu blastaray. Lahara du alamina changbangi. Lahara ka jare. Le juge qui ne ment pas. Qui n'est pas le tribunal du Mali aussi ou de l'Afrique. Le juge qui ne ment pas sur le temps. Le temps ne ment pas. Watiti galotike. Mogo mingombita. Ni tete. Wati binira. Amasi neka eira. Wati bira. Te beba kalama. Wabi kalo bika mina nyonga bi. Ulaje bani. Kufu mika mina karamogo ka. Ulaje. Karamogo bika mina nyonga ofle. Kufu mika mina nyonga fana ulaje. C'est dommage. Pe moko jigimisen. Ambalma dobe internet ka. Ako kwa lebe wajuli ke. Ay kasheti glan. Nela beaya. Kambana ni kamfana ni kapuma foma. Hakli tala ngu fora halikira doma. Mais ni kabako di. Ne de kome ala fe. Ne kome ga ala tafo.
banga ke yere ku be ala fe ku be ala tafo me ni ne ko do ke yala siga fo manganya eni ne che nambe be ala fe wa o kanganye me ni ayo makala dun ka kedro ni min ngonna bi yele nenti ka ki tafo ni min ngonna bi yele internet ka ki tafo boka pumani ko do etika ke blide ka mo ta direct ito yere mani jamma ki doga bon ibi dodoga bi ko ijugue shini bi se ka tugo ko won machine o bi se ka tugo ko toujours ay pumani ko do na bi puma ay pumani futne bam puma karamo manga futne wuri wala munu nyene doga ne tu daga fuyi ne ko doron o ku jija parce que ni ma nyene ni ne bi do faranga baraka ni ma mingu bene do ne bi do faranga baraka ni ma mingu ba nyini kallibu bangeni la ne bi do faranga baraka mais no ne décourager do ko ron tinga barashi do min ra krew ka nyudo mais mo chamba foko min ra krew ka ku yudo krew ku ne jene yake o nga galo darula mais mimi kan fauna ma chamano chamam bi karamo ko chamana o molede c'est honte o molede karamo de misali o les vrais prêcheurs sont comme des calendriers permanents calendrier mindati tiba. Les vrais prêcheurs sont comme des professeurs de la philosophie. Les vrais prêcheurs sont comme des docteurs spéciaux. Les vrais prêcheurs sont comme des arbitres qui ne doivent pas défendre nulle part. Défendre seulement la vérité. Karamogo kanga ke komi wajuli kela nyuma be kanga ka comme docteur de. O kanga ke comme professeur de la philosophie. Ni kuru sera mabo nyafo nchenga. Nga bebe ka parti defa ni mi per la dron dine tablo do bobolo ko defa tablo ko inde bashi sabo krea fo sallallahu ta'ala wa sallam nga ni be tablo min defa etse ka tablo in defa ni kodondo ya ka nyafoti meni ya ira ka fo ni mamadu ka tablo la ko ejane me di Islamique ka dalu Qur'an na di sai na fara ki ga tabolo sebene ira Qur'an e kono ma kira ga di sa do kono bisa ga ira ay sabalista ulla ne ba fay puma chama mali oti chenfe mali ti chenfe afrika oti chenfe afrika te chenfe jenti chenfe obi mouve shiko obi karamo de fe shiko dro ponde ni voye shen chama ngu ala te shiko mais shiko be fay ala kire sallallahu ta'ala wa sallam kire tato ya bogar ke shiko o tato ya umar ke shiko o tato usmana ke shiko o tato ya aliyu ke shiko aliyu tato ya hasan ke shiko hasan ya husaini ke shiko mala sunya buluma shiko ko banaye atotora mi kala ala ka dina o ka shiko mi tegamina o ka shiko bon ne be shiko min no fa ne kungwe e bi don na fa yo kungwe men ne ko ne be min na fa fo be ga tuku ola ne ka shiko ala de ya Nega shiko e kira de ya. C'est pas quelque chose de shiko. Amogo be chende la. Bon, nega shiko be ala no fe. Ne tabe ala no fe. Hal ne meka shiko toko fo. Ni ne ala fo. Shiko be ala no fe. Be kan yere sura ala la. Ma aide. Wajulu tokara shiko tanu. Ola karamo bado e kitabu dogla kaka karamo tanu munge. Donbo ya doga. Abba fana ya doga ko mogo ka doni tanu te karamo tanu ni sabu mogo be min fi karamo la o te doni ko o be kenejala ka ala ka dine ka force samani misal la par exemple actuellement je suis en direct sur Facebook mogo chama be kan lamane ke sista France Italie Malta Kuwait Pakistan Qatar Maka Amerique Hollande Afrique jamana chama be kan lajeli ke sasa direct au pistir waso aussi waso la groupe chaman so lo nas groupe vi ali sangare avec le bana c'est ça direct na mo be muna mo be ganel la me komina la glikando di mo yastraka wal maslam yastraka ote bo otmane mo be galla me ka ko slam yasra ni ne obla kana ke ngakara mo tan ni de mai bon peut-être e mo tene ka karamo la me mo be slam ya da
bon e mogo tane ka karamo la nge mogo mogo ya hake do la ba est ce que e bi se ka la ini soro ne ka kuma la bile ayi ne dana yoro e ngara mogo e o ne kunwe e dana yoro e doye o e kunwe mais ni saka ina e keme ki connecté ne la o te karamo ko de o dine ko de o kuma mali ay ke chen fa na e chen soro yoro mi ay dala aka mne muti chen fa muti chen fa ambala ko aya shuli ay chawi ay ubunya chawa ay kala adri musu fulani nyonje akana dottu nyokadi domo wonna faka boni shiku tanui o maka bo shiku tanui famo ay kala adri akana da sago jamana deunga famo aya hakli to jamana deuna jamana kono famo aya hakli to jamana deuna jamana ko fa avantirula ay ko no ya jamana deumbulo karamo ay chenfo nyonyana akana nyondo ya akana nyon zabuti tabulu chaman bay ay be islamé mawarati ala mamadou chidi islamé be kuti o islamé asulwe o ta donga o asulwe bon no asulwe no point de départ point d'appui itise ka dubayala na imadala ko ala ekeli imanga seli ni madala ko ala ekeli o mo des points de départ point d'appui. C'est l'unicité de Dieu et les prophéties de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, autrement, anga nyon mine ola. Fara yoroni mimbi. Anga disman doninga koliju la ngo tui. Be ka nyon mine, ka nyon mbunye oka. Watu bina chendeme. Yani laharache. Nga nyon lebu de baby. Nyon la goshi baby. Nyon mongutu chembe. Nyon koromatika baby. Anega kasheti belaje. Kacheti banan niko kacheti dingilinti ko dotoke ko gausu misalla ko ningene alila kama janne yote ni e fengen na nabi o misal di pour que ka mo de waju ngane tafo parce que emene na nibi shini abseka nye ebseka bone na bonu asoro kacheti taledo kacheti be kan juati benfo abe futne de wele menne ko doone banane 600 kan doya mais wonyi ato alama ka foya ka daka no tiki borla domi o to koyo mi mana ke wori kodo men no ko misalla ngo doyen banne atoye misalla ni no tiki boru la kacheti bi kan ateme atiki bi kan mo nyuma ya tika mo nyuma otuma karamo de kalandiro ni misali mo anga mo ladi samye kumbe kanse anga nyu wele kana nyuma yama jima kasaka soro bana jugu kibaru be jien kono coronavirus anga dugo ka nyonyo kula anga nyom blasra la delika munu mana ke anga nyom bunya oka sungolo be kanga na no e kalu barka mai ango nyafo nyonya na bunya ne karamana anga kuma e bil hikma ni kodoy avec le respect ni bunya de mana famo ango blasra anga no doya be ba do ne famo blasra mane tu doya ngami puma fo aka gele puma dola ngane ni tala wulbalu de do gontegew aka gele nga nente dolmate fama bisika lame anna ma jay fama deba lame ba do ma doya ma fa doya men fama ta direct atoma ko neni ko doya c'est gauche ni nyam ko de do ne ataka bla nyefe op ma nga sabali jenatige wati kunguru ne beni kilia jamane nguna la ka sabati jen here ala ka dama lara here ala ka dama ambade munu me direte sa nyebula nga foli bu yokosobe nga dugo bu ya nga barkada nga wali mando dokuren fla foli memlo ko ke abal makedo ali sangari kabo malla bamako yirma jo kado bula mfaso sira kro jedala jola marala ngulu bu ko minna aujourd'hui c'est le 22 avril l'année 2020. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran lakum.